हाय फ्रेंड्स, जय जना फिर से न्यू ब्लॉग आप मान को स्वागत। ये देखंतु जन्ही आज ये जन्ही रे हमें रेसिपी बनैबा वीडियो टी कंटिन्यू करंतु कंटिन्यू कले जानि परिबे हमें जन्ही रे कोन रेसिपी बनाउछे। चैनल जदि नुआ थिबे सब्सक्राइब करिवे, वीडियो टी भल लागले लाइक करिवे, बहुत मात्रा रे शेयर करिवे। एबे चलंतु रेसिपी स्टार्ट करिवा। एबे जन्ही काटिवा। गोटे बेलारे पानी आनी हारी पानी रे पकेबा। एई भली प्रोसेसिंग रे सबुतक जन्ही काटी दबा। एबे जन्ही कटा सरी गला। गैस चूल्हा लगेगी इडली सांज बसई देइची। इडली सांज रे पानी भी दे देइची। इडली सांज ऊपर छणा जाली रखिबा। एबे जो काटी से जन्ही एबे इडली सांज भितर रखिबा। इडली सांज ढांकुनी घोड़े दबा। एबे जन्ही सिझीबा को 10-15 मिनिट छाड़ी दबा। 10-15 मिनिट हेई गलानी। ढांकुनी काढ़ी दबा। जन्ही पूरा सिझी गलानी। थाली की काढ़ी दबा। एबे चक्कड़ा साहाय्य रे पूरा भल से चक्कड़ी दबा। जन्ही चक्कटा सरीगला। कड़े रे सोरिष तेल पकेबा। शुखला लंका पकेबा। सोरिष अल्प पकेबा। एबे कंचा लंका टिक टिक करी काटी देइची। एबे कंचा लंका पकेबा। पियाज गोटे छोट छोट करी काटी देइची। एबे पियाज पकेबा। ए पियाज पाची पाची गलानी। जो जन्ही चकटिकी रखीचे एबे कड़े रे पकेबा। स्वाद अनुसार लुण पकेबा। एबे पूरा रेडी हो गला जन्ही भर्ता पूरा रेडी। जिना आज कोन बनेछो? जन्ही भर्ता। आज जन्ही भर्ता बनेछो? हां। ता फ्रेंड्स देखंदो जिना केते सुंदर भार बनेछन जन्ही भर्ता। आ ता से अछि पियाज, कंचा लंका, लूण आ पखाळ भात। तो आज खाइबाटा आज पूरा जमी गला जेहेतु जन्ही भर्ता अछि। आ पखाळ भात माने निहाती चकड़ी चकड़ी पाग टिके थिबो। तो तोरान टिके दे दबा। कंचा लंका टे चकड़ी दबा। कंचा लंका चकड़ा सरीगला। एबे खाइबा किंतु ता पूर्व आग टिके जन्ही भर्ता टिके खाइदबा। देखिया केन कोन लागुची। देखो केते सुंदर है जिना बनेछन देखो। जिना पखाला जे खाइबा जमी गला जी। जन्ही भर्ता फर्स्ट क्लास मस्त बहुत बढ़िया है।